Welcome back to Ingoa News. After 44 years of struggle, Goa origin Pakistani citizen Valento Cresto Brandon has finally been granted Indian citizenship. He becomes the third person of Goan origin to receive citizenship under the Citizenship Amendment Act. The official documents were handed over by the Chief Minister during a special ceremony for the beneficiaries. अंडर CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट गोय सरकारच्या वतीन आमी तिसरी सिटीजनशीप आयज मिस्टर ब्रँडन वेलेंटो क्रेस्टो ओरिजिनली पाकिस्तान नागरीक हाका दिता. आमी पळयता आसतना एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका खोस भोगता. मिस्टर ब्रँडन हो ताजे एन्सिस्टर्स म्हणजे ताजे ग्रँड पेरंट्स हे दोनूय अंजुनाचे गोंयकार 1947 लिबरेशन भारत देश स्वतंत्र जावच्या पयलीं ते पाकिस्तानाक शिफ्ट जाल्ले आनी पाकिस्तानाक शिफ्ट जाल्या उपरांत तांची प्रॉपर्टी आनी तेजी ही हांगासरच आशिल्ली. ब्रँडनाचे पेरंट्स पाकिस्तानच्यान 1981 गोंयांत आयले आनी गोंयांत येवन ते स्वताच्या प्रॉपर्टींत रावपाक लागले. ओरिजिनली आशिल्लो आमचो गोंयकार जो भारत देशाच्या फाळणीच्या पयलीं थंयसर गेलो, कारण आफ्टर ऑल पाकिस्तानूय तेन्ना भारत देश आशिल्लो आनी तेका खऱ्या अर्थात म्हणजे परत हांगासर आयल्या उपरांत तेका सिटीजनशीपचे रायट्स मेळनाशिल्ले. म्हणून तर मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हाडलो, त्या सिटीजन अमेंडमेंट एक्टाच्या अंतर्गत आज तेका देशाचें नागरिकत्व हें मेळटा. ही ताच्या खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा. आमी तेन्नाय म्हटलेलें की जो पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश हांगासर आशिल्ले म्हणजे हिंदू, सीख, इसाई, कॅथलीक ही बाय रिलीजन ही इज रोमन कॅथलीक आनी ताका ही सिटीजनशीप दिता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता की जवळपास 44 वर्साच्या स्ट्रगलाच्या उपरांत ताका आज सिटीजनशीप मेळ्ळी, नागरिकत्व मेळ्ळें. तो, ताजी मिसीस आनी ताजी दोनूय भुरगीं ही सिटीजनशीप घेवपा खातीर हांगासर आयिल्ली. हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन, भारत सरकारच्या वतीन ताजें खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो CAA एक्ट पास केलो, ज्या CAA एक्टाक खूब जाणांनी विरोध केलो, बट आज आमी पळयता गोंयांत सुद्दां की खूब मोठ्या प्रमाणांत आमच्या कॅथलीक भावांक ही सिटीजन अमेंडमेंटशीपच्या एक्टाच्या अंतर्गत ही सर्टिफिकेट मेळटा. म्हणून हांव ताजें अभिनंदन करता आनी गोंयांत तिसरी सर्टिफिकेट ही आमी दिता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता. परत एकदां ताजें खूब खूब अभिनंदन.